Hola, soy yo de nuevo, Xenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Y mi pequeña ayudante Moniquil de Lea Campos. Hoy os vamos a hablar de un personaje muy interesante, un personaje emblemático y del creador de este personaje. Y claro, tenemos un invitado especial. Claro que todos los que podéis ver esa cara y esa ropa lo podéis reconocer enseguida. Pero ahora mismo él va a esconderse un poco porque primero vamos a hablar un poco del creador de este personaje. Lo que pasa es que tal día como hoy, pero en el año 1859, nació un escritor que se ha hecho famoso gracias a su personaje, un detective, Sherlock Holmes. Sí, hoy es el cumpleaños de Arthur Conan Doyle, el escritor británico que era una persona muy interesante, llena de matices y en algunos aspectos de su personalidad se asemejaba mucho a su personaje más famoso. Por eso Delia Campos hoy ha decidido invitar a Sherlock para hablar de su creador, de Arthur Conan Doyle. Entonces ahora mismo ella se va a esconderse un poquito aquí detrás. Luego volverá, claro, porque ella es la protagonista, bueno, la protagonista, no tanto la protagonista, pero la presentadora de este vídeo. Y ahora mismo vamos a ver el verdadero héroe de esa entrega especial de hoy. El joven detective Sherlock Holmes. Yo creo que este Sherlock es todavía un niño o quizá un adolescente y todavía todos los crímenes, todos los misterios y secretos están por descubrirse. Él todavía no sabe lo que le espera. Y por eso, bueno, todavía no ha nacido porque todavía no hemos contado la historia sobre el autor que había dado al mundo un personaje tan peculiar que todavía sigue siendo famoso y sigue dando material para crear, mucha tela para cortar. Y bueno, ahora mismo vamos a hablar de Sir Arthur Conan Doyle. La verdad es que este hombre tan interesante, tan peculiar, había nacido en una familia muy culta y sus padres eran gente muy inteligente. Su madre era casi escritora, pero digamos una escritora amateur, porque ella nunca publicaba lo que escribía en los tiempos que corrían. Os recuerdo que era el año 1859. Las mujeres todavía no tenían derecho de publicarse bajo sus propios nombres. Entonces ella pues realizaba su talento de contadora de historias contando las historias a su hijo Arthur Conan. Y con el tiempo el joven Doyle decidió estudiar medicina. Y ahora mismo nos recuerda a otro personaje, a John Watson, al amigo de Sherlock Holmes, porque Watson era médico. Y Conan Doyle, el mismo Conan Doyle también era médico oftalmólogo, mientras que Watson era cirujano, si mal no me acuerdo. Y tras haber estudiado la medicina, pues decidió a practicar ese oficio, pero lamentablemente no tuvo suerte como un profesional médico. No había muchos pacientes y como en aquel entonces ya se había casado, pues tenía que pues ayudar a la familia, tenía que llevar el dinero a casa para poder dar a comer a sus hijos y a su esposa. Entonces decidió dedicarse a algo que siempre era como un hobby para él, o sea, escribir. Recordó todas las historias que su madre le estaba contando durante su niñez y publicó su primer libro.
Y para su sorpresa, el libro tuvo un gran éxito. Era el primer libro donde apareció el detective Sherlock Holmes. Y desde entonces, cada libro sobre las aventuras de ese detective ganaba más y más y más y más popularidad. Y sigue siendo igual. Ahora mismo, por ejemplo, aquí tengo un libro publicado en la Unión Soviética en el año 1968 y se llama Rojo sobre el Blanco, cuentos de Sherlock Holmes, de aventuras de Sherlock Holmes. Y bueno, la verdad es que el propio Conan Doyle era, como ya os había dicho varias veces, una persona de lo más peculiar porque tenía unas pasiones muy interesantes. Por ejemplo, era un hombre muy fuerte, muy robusto y pues tenía muchísimas fuerzas en sus brazos. Podía levantar un rifle en cada mano. O sea, no sé, yo siempre imagino a un escritor como un ser así medio efímero, un flaco, y no lo puedo imaginar como alguien robusto y fuerte, pero cuando él era así, al verlo nadie podía sospechar que es un escritor. Asemejaba más a un luchador de lucha libre, de boxeo o algo así. Y sí, a veces practicaba boxeo, igual que el propio Sherlock Holmes, igual que su personaje más famoso. Por cierto, Arthur Conan Doyle, la verdad es que luego se cansó de Sherlock porque él pensaba que había creado unos personajes más interesantes que Sherlock porque había escrito muchísimos libros de diversos temas. Por ejemplo, a mí me encanta el libro que se llama El Mundo Perdido, donde el protagonista es el profesor Challenger. Y Challenger es como un desafío, se traduce la palabra challenge como un desafío, o sea, el profesor desafío, el profesor desafiador, que había descubierto un mundo perdido, una especie de país donde vivían los dinosaurios. Y es un libro súper interesante, no se parece en nada a los libros sobre las aventuras de Sherlock Holmes, pero lamentablemente ese libro no había ganado tal grado de popularidad que había recibido el ciclo de libros sobre las aventuras de Sherlock Holmes. La verdad es que a Conan Doyle no le gustaba nada esa situación y él con el tiempo decidió matar a Sherlock. Si lo hizo, si habéis leído los cuentos sobre las aventuras de Sherlock, pues sabéis que había un duelo mortal entre el profesor Moriarty y Sherlock. Y luego, pues, el final del cuento nos deja con una sensación que Sherlock había muerto. Pero a los lectores no les ha gustado tal final porque el personaje ya era muy amado, muy famoso. Entonces los lectores han empezado a protestar, a escribir cartas a Arthur Conan Doyle pidiéndole pues resucitar a Sherlock Holmes y diciendo: si has matado a Sherlock, si no lo vas a resucitar, no lo vas a devolver a la vida, entonces seguirás sus pasos. O sea, eran como amenazas de muerte al escritor si no cumplirá con el hecho de devolver a Sherlock a la vida. Y dicen, no hay ninguna confirmación histórica de eso, pero dicen que hasta la reina o el rey, es que hay varias versiones, si era la reina o el rey de Gran Bretaña, que había escrito a Conan Doyle pidiéndole pues devolver a Sherlock desde el más allá para este mundo. Y el pobre Conan Doyle, que se sentía, digamos, encadenado por este personaje que ha ganado casi vida propia, pues tuvo que acudir al pedido de esa persona, de su majestad. No se sabe si ella era la reina o el rey. Y entonces volvió a escribir
sobre Sherlock Holmes y había escrito varios cuentos más. La verdad es que en aquel entonces en la prensa se publicaban dibujos en plan caricaturas en los que Arthur Conan Doyle era dibujado, representado como un hombre grandulón encadenado a un detective, a ese detective con su pipa, con su lupa, con su característico atuendo. Y eso representaba el tormento interior del escritor que se siente aprisionado por su propia creación. Pero la verdad es que yo creo que, claro, yo entiendo a Arthur Conan Doyle porque él se sentía pues mal por estar asociado solamente a ese personaje, pero ese personaje le había dado una vida eterna porque su legado sigue vivo tras años y años y años y siglos. Por ejemplo, aquí en Rusia es muy famoso ¿cómo decirlo? Un actor que había interpretado a Sherlock Holmes en una serie que había sido grabada durante la época de la Unión Soviética y ganó tal popularidad que hasta la reina de Inglaterra la había visto. Y la verdad es que la reina Isabel, la que falleció hace poco, reconoció a ese actor que es Vasily Livanov como el mejor Sherlock de todos los tiempos. Y en el Museo de Sherlock Holmes en la calle Baker Street en Londres, en el primer piso hay una especie de galería de fotos de todos los actores que han interpretado a Sherlock Holmes alrededor del mundo. Y entre ellos hay un retrato de Vasily Livanov destacado como el mejor Sherlock de todos los tiempos. Y también es muy interesante saber que Sherlock Holmes ha sido basado, este personaje no es tan ficticio porque está basado no solamente en su creador, en Arthur Conan Doyle, sino también en un doctor inglés que realmente vivía en Londres en aquellos tiempos. Y Arthur Conan Doyle le conocía y se maravillaba ante su capacidad de deducir cosas, de encontrar semejanzas entre las cosas que no se parecen en nada entre sí a la primera vista, pero luego pues descubría que hay una conexión y podía decir cosas que a los otros no se les ocurrían. Por ejemplo, decía que, por ejemplo, ese hombre a lo mejor es zurdo porque mirad su ropa, mirad cómo está desgastado el lado izquierdo de la ropa porque usa más el brazo izquierdo que el derecho. Eso quiere decir que es zurdo. Entonces, esas conclusiones a las que llegaba ese hombre han sido una base para el carácter de Sherlock Holmes. O sea, Sherlock Holmes tenía un prototipo. Y la otra parte del carácter de Sherlock es el propio Conan Doyle, su pasión por la medicina, por la meditación y por la música. Como podéis recordar, Sherlock era un aficionado a violín. Mi Sherlock también tiene un violín. No sé si a veces lo toca, nunca lo había escuchado, pero puedo apostar que sí, cuando nadie lo ve. Bueno. Eso es lo que queríamos contaros. Además, quería contar otra cosa. Es que me gusta mucho que en la tumba de Arthur Conan Doyle hay un epitafio que pone fiel como una daga y fuerte como el hierro. Es una descripción del carácter del propio Conan Doyle. Y no sé, es que se me pone la piel de gallina a pesar del calor que hace ahí afuera, pues me siento muy emocionada al leer esa frase, al decirla, porque eso describe el mundo interior de Arthur Conan Doyle,
que era un gentleman, un caballero de verdad, porque todos sus contemporáneos, todos los que le conocían, pues decían que él es un caballero con todos, especialmente con las mujeres, y creo que esa característica también se destaca mucho en su personaje más famoso, en Sherlock, y me encanta saberlo porque eso pues nos abre un poquito más un telón sobre la personalidad de este escritor inglés que había nacido tal día como hoy, el día 22 de mayo del año 1859. Bueno, ahora mismo vamos a decir lo mismo pero en ruso. Pero antes voy a esconder a nuestro protagonista de hoy para no revelar el secreto a mis suscriptores rusos. Здравствуйте, это снова я, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам. Со мной сегодня моя новая соведущая Делия Кампус, и мы вам сегодня хотим рассказать об одном замечательном персонаже и об одном замечательном человеке, создавшем этого персонажа. Делия сегодня пригласила особого гостя, и сейчас вы его увидите. Думаю, как только вы его увидите, вы сразу же его узнаете, потому что это Шерлок Холмс. Но, правда, в молодости, в юные годы. И я думаю, что этот Шерлок еще пока не знает, что его ожидает впереди, какие тайны и секреты он раскроет, потому что он еще не появился на свет. А сегодня на свет появился сэр Артур Конан Дойл. И случилось это 22 мая 1859 года. Артур Конан Дойл родился в семье интеллигентных людей. Его мать очень любила литературу и любила разные рассказы. Рассказывала маленькому Артуру всякие приключенческие истории. И говорят, что даже писала, но в те времена, когда она жила, естественно, женщины еще не имели права публиковать свои произведения под своим именем, и так мать Артура оставила все это, скажем, для домашнего пользования и рассказывала все своему сыну, и, как мы теперь понимаем, в будущем это все ему пригодилось. Но сначала Артур отправился изучать медицину, он окончил медицинский факультет и получил специальность офтальмолога. Начал работать по специальности, но, к сожалению, не сопутствовал ему успех в этом деле. Пациентов не было, а в скорости Артур женился, нужно было как-то обеспечивать семью, кормить жену, детей. И он решил заняться тем, чем увлекался, а именно рассказывать разные истории. И написал свою первую историю о впоследствии ставшем знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе и его друге враче Джоне Уотсоне. Врач – это уже, скажем так, часть личности, которая относится скорее к самому Артуру Конан Дойлю. Но и в самом Шерлоке Холмсе очень много черт его автора. Например, увлечение боксом. А ведь Артур Конан Дойл был человеком таким очень крепким, очень сильным. Он мог одной рукой поднять винтовку и второй рукой одновременно вторую винтовку, держа их за ствол. И выглядел так он больше как какой-то борец, чем как писатель. Потому что писатели, они как-то представляются больше людьми такими, ну не знаю, мне вот лично какими-то такими субтильными, худенькими, такими слегка не от мира всего, а Конан Дойл, он был полностью противоположностью этого, то есть, встретив его на улице, никогда не подумаешь, что это навстречу идет не какой-то там, не знаю, боксер, а писатель. Но, конечно, одевался он как настоящий джентльмен и был настоящим джентльменом, особенно по отношению к женщинам. Это отмечали все его современники. И мне очень нравится тоже эта его черта. И мне кажется, что это очень передалось и нашему замечательному сегодняшнему главному герою видео, а именно Шерлоку Холмсу. Но, честно говоря, со временем, когда популярность Шерлока росла, и у него появилась уже целая армия поклонников, Артуру Конан Дойлу начинала уже надоедать эта слава его героя, которая начинала
превышать его собственную славу, ведь он создавал книги и на другие сюжеты. Например, мне очень нравится книга «Затерянный мир», в которой главным героем является профессор Челленджер, который обнаружил страну, в которой до сих пор живы динозавры, птеродактили, а Челленджер это от слова челлендж. А челлендж это десафио по-испански, это вызов. То есть профессор, бросающий вызов. Очень интересная книга, совершенно ничем не похожая на книги о Шерлоке Холмсе, но такой популярности, как книги о Шерлоке, она не имела. И в те времена в газетах публиковалась карикатура, на которой Артур Конан Дойл был изображен прикованным цепями к своему персонажу. Такой крупный такой мужчина и эфемерный такой слегка окруженный облаком герой, который вот так вот где-то находится над его головой, а здесь пониже сидит Артур Конан Дойл, и их соединяет цепь. То есть писатель прикован к персонажу, обречен все время быть вместе с этим персонажем, даже если он этого не хочет. И он действительно ведь хотел убить Шерлока, он писал об этом в письмах, говорил, вот последний пишу рассказ, больше Шерлока не будет, я решил его убить. И все, конечно, помнят эту сцену борьбы на водопадах профессора Мориарти и Шерлока Холмса, после которой Шерлок должен был погибнуть и больше никогда не возвратиться в мир живых. Но этого не случилось, потому что фанаты Шерлока были дико возмущены, и некоторые писали письма Артуру Конан Дойлю, писали, если вы не воскресите Шерлока, то сами отправитесь в мир иной. То есть грозили смертью писателю за то, что он убил своего героя. Но он стойко держался и продолжал настаивать на том, что не хочет возвращать этого героя в мир живых, пока ему не написала, по одной версии королева написала, по другой версии написал король, прося вернуть Шерлока. И он послушался монаршьего желания, монаршего приказа и вернул героя. Неизвестно, было ли это на самом деле или это уже легенда, но существует вот такая версия, что благодаря английской королеве или королю, ее супругу, воскресили Шерлока Холмса. Кстати, английская королева Елизавета II, которая не так давно скончалась, признала актера Василия Ливанова, сыгравшего главную роль в сериале «Шерлок Холмс», вышедшем еще при Советском Союзе, лучшим Шерлоком Холмсом всех времен и народов, и его фотография находится на первом этаже музея Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Но это будет еще много веков спустя, а пока Артур Конан Дойл по королевской просьбе воскрешает Шерлока и пишет еще несколько рассказов о его приключениях. Вообще, в рассказах о Шерлоке Холмсе интересно то, что там описаны многие детективные методы, методы расследования, которые еще не применялись в то время широко. И только спустя время, когда уже были опубликованы эти рассказы, такие методы, как дактилоскопия, как изучение шрифта, набранного на печатной машинке и многое другое, нашли свое применение действительно в реальной жизни при реальных расследованиях. То есть Шерлок Холмс, получается, помогал настоящим детективам и двигал вперед всю вот эту науку, да. Ну и, конечно, у Шерлока были увлечения, которые были также увлечениями его автора, например, бокс. Как мы знаем, уже Артур Конан Дойл был сильным человеком, и борьбой он тоже увлекался. А также музыка. Шерлок играл на скрипке, и мой Шерлок тоже играет, но когда-то, когда никто не слышит, не знаю когда, лично я не слышала, но уверена, что играет скрипка, у него есть. Ну и также удивительно то, что этот герой продолжает жить и продолжает вдохновлять людей по всему миру, продолжают создаваться сериалы, фильмы о Шерлоке Холмсе, продолжают публиковаться новые переводы. Вот у меня в руках книга «Красным по белому», изданная в 1968 году в Советском Союзе. Это приключения Шерлока Холмса. Кстати, фразы, которую все прекрасно знают, элементарно, Ватсон, не существовала в тексте романов о Шерлоке Холмсе. Там, если по-английски, он иногда говорит «it's pure simplicity». Это чистая простота, это очень просто. И вот кто-то из переводчиков решил перевести как элементарно, Ватсон. По-моему, замечательный ход
отражающий полностью смысл выражения, и прекрасная фраза, которая настолько пошла в народ, что даже есть сериал Elementary, который он англоязычный, но тем не менее именно эта фраза там используется и в спектаклях о Шерлоке Холмсе. То есть даже в англоязычном мире эта фраза известна уже в таком преображенном виде. Ну и еще хотелось бы сказать, что эпитафии на могиле Артура Конана Дойла, который скончался в 1930 году, такая фраза: «Крепок, как сталь, верен, как клинок». Я вот, когда произносила эту фразу в испаноязычной части видео, сказала даже, что у меня мурашки по коже. Но правда, это правда, потому что вот очень впечатляет. Это внутренняя суть, видимо, самого Артура Конана Дойля и суть его героя Шерлока Холмса, который был сегодня с нами. Ну а сейчас он уходит немного отдохнуть, он юноша скромный, не любит сильно внимание привлекать, и к вам возвращается замечательная Делия Кампос, с которой вместе мы сегодня пытались вот выглядеть. У нас у обеих ромашки, вот у Делии, вот у Ксении, и цвета у нас одинаковые в одежде. И она хочет вам сказать, что очень надеется, что ее дебют в качестве соведущей канала удался. И хочет вам сказать hasta luego, hasta la próxima.